بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز، میں ہوں محمد نعمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں جگہ جگہ غیر معیاری اور بغیر ڈپلومہ کلینکس کی بھرمار۔ پاکستان میڈیکل کونسل نے ایکشن لے لیا۔ پی ایم ڈی سی نے عام ڈاکٹروں کو میڈیسن کی پریکٹس کرنے سے روک دیا ہے۔ مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ایستھیٹک میڈیسن کی پریکٹس اور سرجریز صرف ڈگری اور ڈپلومہ ہولڈر ڈاکٹرز کر سکیں گے۔ لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا تھا، جس پر یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ محمد بلال ہمارے ساتھ ہیں، ان سے احوال جانیں گے۔ بلال بتائیے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، چند روز قبل لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے، جس میں جاگو لاہور پروگرام پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایکشن لیا۔ اور چند روز قبل جاگو لاہور پروگرام میں ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر سلمان حسیب اور صحت کے تجزیہ کار بلال چودھری نے جگہ جگہ غیر معیاری اور بغیر ڈپلومہ کے ایستھیٹک کلینکس کے حوالے سے پروگرام کیا تھا۔ اور ٹی ایم ڈی سی نے اب جو مراسلہ جاری کی ہے ایکشن لیتے ہوئے، اس میں عام ڈاکٹروں کو ایستھیٹک میڈیسن کی پریکٹس کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور ایستھیٹک میڈیسن کی پریکٹس اور ایستھیٹک سرجریز صرف ڈگری اور ڈپلومہ ہولڈرز ڈاکٹرز ہی اب کر سکیں گے۔ اور ملک بھر میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ڈگری ہولڈر ایستھیٹک میڈیسن کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور ایستھیٹک میڈیسن کی کورس اور ورک شاپ صرف اب پی ایم ڈی سی سے رجسٹرڈ فیکلٹی ہی کرا سکیں گے، اور ایستھیٹک سرجریز بھی صرف پی ایم ڈی سی سے منظور شدہ جو ماہرین ہیں یہی کر سکیں گے۔ اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایستھیٹک میڈیسن اور سرجری کرانے والے ہسپتالوں اور کلینکس کے معائنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، اور ان کی انسپیکشن کے لیے بھی آرڈر جاری کیے گئے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ ایسی جو میل پریکٹس ہے وہ ہو رہی ہو تو اس جگہ کو فوری طور پر سیل کیا جائے، اور جس جگہ پہ پی ایم ڈی سی کے جو ڈپلومہ یا جو ان کی پریکٹسز ہے وہ نظر نہ آئے تو اس جگہ کو بھی سیل کر دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے بلال، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خبر ہے کہ مبشر حسن اسپیشل سیکرٹری وزیر اعلیٰ آفس تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مبشر حسن کی خدمات 3 سال کے لیے پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے مبشر حسن کی پنجاب میں دی جانے والی خدمات کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے، بیورو چیف حسن رضا سے رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مبشر حسن اسپیشل سیکرٹری وزیر اعلیٰ آفس تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مبشر حسن کی خدمات 3 سال کے لیے پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس شہر بھر کی جاری پانی اور سیوریج کے منصوبوں سمیت ڈیسلٹنگ آپریشن کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سست روی کا شکار اسکیموں میں خصوصی توجہ دی جائے، تمام پلوں کو نیچے سے خصوصی صفائی کروائی جائے، یہ واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اپڈیٹ لیں گے۔ زین، اپڈیٹ کیجئے گا۔ اہم اجلاس ہوا جس پہ تمام آپریشن کے ڈائریکٹرز اور انجینئرنگ ونگ کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہر بھر میں جاری پانی اور سیوریج کے منصوبوں سمیت ڈیسلٹنگ آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایم ڈی واسا کی جانب سے بیشتر ترقیاتی اسکیموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ سست روی کا شکار اسکیموں پر خصوصی توجہ دینے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ ڈیسلٹنگ آپریشن پر خصوصی توجہ دی جائے اور تمام ڈیسلٹنگ آپریشن شیڈول کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے مکمل کیے جائیں، جبکہ تمام ڈرینز سیوریج لائن کے ڈیسلٹنگ شیڈول کو جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ ایم ڈی واسا نے ہدایت کی کہ تمام پلوں کے نیچے سے خصوصی صفائی کروائی جائے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج رات سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، تو اسی تناظر میں ایم ڈی واسا نے تمام افسران و عملہ کو متحرک رہنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ مہنگی بجلی کے ساتھ مہنگا کنیکشن کرنے کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے کنیکشن کے لیے سیکیورٹی فیس میں ہوش ربا اضافہ کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ احوال فہد امین کی رپورٹ میں۔ مہنگی بجلی کے ساتھ مہنگا کنیکشن کرنے کی تیاریاں۔ بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد عوام کے لیے کنیکشن لینا بھی دشوار بنایا جانے لگا۔ وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کنیکشن کی سیکیورٹی فیس بڑھانے کی تیاری کر لی گئی۔ گھریلو صارفین کے لیے سیکیورٹی فیس 1220 سے بڑھا کر 18,000 روپے کرنے کی درخواست دائر۔ سنگل فیز میٹر پر کنیکشن کے لیے صارفین کو 24,000 روپے تک ادائیگی کرنا پڑے گی۔ ذرائع کے مطابق دیہی علاقوں میں سیکیورٹی
سیکیورٹی 610 سے بڑھا کر 7,800 روپے فی کلو واٹ کی جائے گی۔ 10 مرلہ سے زائد اراضی کے حامل صارفین کو پراپرٹی ریٹ کا 1% ادا کرنا پڑے گا۔ وزارت پاور ڈویژن نے 3 ماہ کے بلوں کے مطابق سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ نیپرا میں سماعت کے بعد سیکیورٹی فیس بڑھا کر ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا کیا جائے گا۔ کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے بھی سیکیورٹی فیس میں اضافہ ہوگا۔ کمرشل اور چھوٹی صنعت کے لیے سیکیورٹی فیس 2010 سے بڑھا کر 57,000 روپے فی کلو واٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ نیپرا کی متعدد ہدایات اور نوٹسز کے باوجود لیسکو میں بلنگ بروقت نہ ہو سکی۔ ریڈنگ تاخیر سے ہونے کے باعث صارفین کو زائد بل موصول ہونے لگے۔ فہد امین کی رپورٹ۔ لیسکو نے نیپرا کے نوٹسز اور ہدایات پر کان نہ دھرے۔ رواں ماہ میں بھی لیسکو میں بیجز کی ریڈنگ شیڈیول کے مطابق نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق لیسکو ریجن میں تمام بیجز کی ریڈنگ میں تاخیر ہوئی۔ مختلف سرکلز میں بیج 44، 15، 14 اور 46 کی تاحال ریڈنگ نہ ہوئی۔ لیسکو انتظامیہ جاری کردہ شیڈیول پر بھی عمل درآمد نہ کروا سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیڈیول کے مطابق بیج 14 کی ریڈنگ 21 جبکہ بیج 15 کی 22 فروری کو ہونا تھی۔ بلنگ کے بیج کی ریڈنگ 27 فروری اور بیج 46 کی 29 فروری کو ہونا تھی۔ لیسکو کی متعدد سب ڈویژنز میں بیج 14 اور 15 کی ریڈنگ آج لی جا رہی ہے۔ بیج 14 کے صارفین کو 28 فروری کو بل موصول ہونا تھے، مگر تاحال ناردرن، ساؤتھ اور سینٹرل سرکل میں بیج 14 کی ریڈنگ مکمل نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق لیسکو انتظامیہ نیپرا میں فرضی شیڈیول بھجوا کر اپنی مرضی کی تاریخوں پر ریڈنگ لیتی ہے۔ لیسکو نے بلوں سے ریڈنگ کی تاریخ بھی ختم کر دی ہے تاکہ ریڈنگ کے حوالے سے صارفین کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ خبر ہے کہ بلاول بھٹو اور پی 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 کے دیگر ارکان اسمبلی کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن روکنے کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے دائر درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس فیصل زمان خان کے روبرو شہری ایاز فاروقی نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن میں 2 جماعتیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی رجسٹرڈ ہیں۔ آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر جبکہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ پارلیمنٹیرینز کا انتخابی نشان تیر جبکہ بلاول بھٹو کی جماعت کا نشان تلوار ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن اور اس کے تحت امیدواروں کا الیکشن لڑنا غیر قانونی ہے۔ عدالت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی رجسٹریشن منسوخی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست پر فیصلے کا حکم دے اور فیصلے تک بلاول بھٹو اور دیگر اراکین کی کامیابی کو نوٹیفیکیشن روکنے کی ہدایت کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہری ایاز فاروقی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فریقین کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ دینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر معاونت کے لیے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا۔ انتخابات کی تاریخ دینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے میاں شبیر اسماعیل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان یا صوبائی گورنر کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکشن 57 میں ترمیم کر کے تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم آئین پاکستان سے متصادم ہے، لہٰذا عدالت الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی۔ امتحانی سینٹر لارنس روڈ لاہور بورڈ کی عمارت کرائے پر لینے کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے عمارت غیر تعلیمی مقاصد کے لیے لینے کا اقدام کالعدم قرار دیتے ہوئے لاہور بورڈ کو دوبارہ پروسیس کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ٹیچر رہنما کاشف شہزاد اور دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ اساتذہ کی جانب سے میاں داؤد ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ لاہور بورڈ امتحانی سینٹر کی بلڈنگ امتحانات کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ 50 سال سے اس نقطے پر اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے موجود ہیں۔ پنجاب حکومت امتحانی سینٹر لارنس روڈ زبردستی کرایہ پر لینا چاہتی ہے۔ امتحانی سینٹر کو غیر تعلیمی مقاصد کے لیے کرایہ پر دینے سے لاکھوں طلبہ کے حقوق متاثر ہوں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب
जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल समिया खालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत को लाहौर बोर्ड की इमारत किराया पर लेने का इख्तियार हासिल है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि आपने इस इमारत में क्या करना है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमने अपने मुलाजमीन को इम्तिहानी सेंटर में शिफ्ट करना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप तालीमी मकासद के लिए इमारत किराया पर नहीं ले रहे। महकमा हायर एजुकेशन जबरदस्ती इम्तिहानी सेंटर की इमारत किराया पर नहीं ले सकता। लाहौर बोर्ड के वकील महबूब शेख ने कहा कि कानून के तहत लाहौर बोर्ड अपनी इमारतों को किराया पर दे सकता है। असातिज़ा के वकील ने कहा कि बिल्कुल दे सकता है, लेकिन सिर्फ तालीमी मकासद के लिए दी जा सकती हैं। लाहौर बोर्ड के वकील और सरकारी वकील ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वो इस बिल्डिंग के लिए नए सिरे से अखबार में इश्तिहार देने का प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड को किराए पर देने के लिए नया प्रोसेस करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी ने इलेक्शन को फ्रॉड और झुरलू करार दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं जमहूरियत आवाम की राय कबूल करने का नाम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौम से माफ़ी मांगें और मुस्ताफ़ी हों। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि PTI का IMF को ख़त लिखना घर के कपड़े चौक में धोने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन में होने वाली धांधली पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कर्जों से पाकिस्तान की मईशत मजीद तबाह हो जाएगी। शहबाज शरीफ हल्फ उठाने से पहले ही IMF की सजदारेजी का कह रही हैं। जमात इस्लामी 10 फरवरी से यह मुतालबा कर रही है कि एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन बन जाए और तमाम मुतासरा फरीक जितनी भी पार्टियां हैं उनके नुमाइंदों को भी इसमें शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ ने हल्फ नहीं उठाया है और ऐलान किया है कि IMF के दरवाजे और IMF के चौखट पर सजदरेज होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि हमने इलेक्शन हारा है, हौसला नहीं हारा। वज़ीर आला पंजाब के खातून होने से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की हुकूमत चलाने से इख्तलाफ करता हूँ। और मौसम की बात करें, शहर का मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बारिश बरसने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएंगे हमजा खुर्शीद हमारे साथ हैं। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जेल रोड पर और आज शहर लाहौर का मौसम ठंडी हवाएं चलने के बाद खासा खुशगवार हो चुका है। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करूँ तो मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि अगर मैं बात करूँ मौसमी सूरत हाल की तो आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें शहर लाहौर में जो है वो सूरज सुबह के वक्त जो है वो खासे अपने जलवे दिखाता है, लेकिन इस वक्त जो ठंडी हवाएं हैं वो मौसम जो है वो खुशगवार कर देती हैं। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बरोज़ कल और परसों शहर लाहौर में बारिशें शुरू होंगी, जिससे शायद जो है वो सर्दी की लहर एक दफ़ा दोबारा वापस आएगी। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि अगर मौसम की तब्दीली जारी है, इसलिए शहरी जब भी बाहर निकलें तब गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो लाजिम बनाएं, क्योंकि ये जो बदलता मौसम है इसकी तब्दीलियों के बायस जो है वो शहर लाहौर में बीमारियाँ जो है देखने में सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें नमूनिया, बुखार और गला ख़राब की जो शिकायत है वो देखने में सामने आ रही हैं। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता रोज़ ब रोज़ ये मौसम जो है वो गर्मी की जानिब बढ़ता जाएगा। जबकि अगर मौजूदा दर्जा हरारत और मौजूदा मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर का इस वक्त जो मौसम है वो ठीक है। हमजा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। 6 साल तक अदम तवज्जोही का शिकार मेट्रो बस सर्विस मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरजीह बन गई है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस के बंद बरकी ज़ीनों की मरम्मत के लिए कंपनी की खिदमात हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। मार्च में कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी किबला दुरुस्त कर लिया। 6 साल तक अदम तवज्जुही का शिकार मेट्रो बस सर्विस मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरजीह बन गई। मेट्रो बस के बंद बरकी जीनों की मुरम्मत के लिए कंपनी की खिदमत लेने का फैसला। एक्सीलेटर ठीक कराने के लिए मार्च 2024 में कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में कैंची मेट्रो बस स्टेशन पर बरकी जीने बंद हैं। न्याजी चौक और रावी रोड स्टेशन के बरकी जीने भी फाल नहीं। बुजुर्ग शहरी मेट्रो बस पर सफर करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर
मजबूर हैं। मेट्रो स्टेशन इंतजामिया ने रस्सियां बांधकर एलिवेटर को जाने वाला रास्ता ही बंद कर दिया है। मेट्रो बस स्टेशन पर न सिर्फ टोकन मशीनें भी खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एंट्री बैरियर भी बंद पड़े हैं। इससे कबल मेट्रो बस एमईओ कॉलेज स्टेशन पर चोरी की वारदात हुई। मेट्रो बस के बरकी सीनों से प्लेटें चोरी होने के मुतादिद वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। जीएम ऑपरेशंस मैस ट्रांसिट अथॉरिटी उजैर शाह का कहना है कि मेट्रो बस स्टेशन पर खराब मशीनरी की मुरम्मत का प्लान तैयार है। फंड्स के इजरा के बाद मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नई हुकूमत नया मंसूबा, सब्सिडी से चलने वाले रमज़ान बाज़ारों का मंसूबा ख़त्म। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में सब्सिडी पर रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे। नई हुकूमत ने मुस्तहिकीन को घर की दहलीज पर गिफ्ट हैम्पर फराहम करने का फ़ैसला किया है। रमजान बाजारों से मुस्तफीद होने वाले सफेद पोश और आम सारिफीन नजरअंदाज। साबिक वज़ीर-ए-आला की रवायत के बरक्स सिर्फ मुस्तहिक अफराद को गिफ्ट पैकेजेस मिलेंगे। माह सियाम में इस बार लाहौर समेत पंजाब भर में सब्सिडाइज बाजार नहीं लगेंगे। फैसले के बाद आम सारिफ माह मुकद्दस में सरकारी रिलीफ से महरूम रहेगा। दूसरी तरफ लाहौर के 10 मॉडल बाजारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स फॉल की जाएंगी। मॉडल बाजारों में 25% रियायती कीमत पर सब्जियां और फल फरोख्त होंगे। जिला इंतजामिया को रमजान निगहबान स्कीम को फॉल करने की हिदायत जारी। लाहौर डिवीजन में 10,10,140 मुस्तहिकीन को गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। लाहौर से 4,58,000 और कसूर के 43,924 अफराद स्कीम में शामिल। शेखपुरा में 58,193 और ननकाना साहब में 32,000 मुस्तहिकीन को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि तमाम अजला में हस्ब जरूरत मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। प्राइस कंट्रोल के मामले में मजिस्ट्रेट की गफलत पर 0 टॉलरेंस है। मिसिंग राबता नंबर्स, एड्रेसेस और शनाख्ती कार्ड मैनुअल अंदाज में मालूम किए जाएं। रमज़ानुल मुबारक के लिए खरीदी गई तमाम तरशिया परेशानी का बायस बनने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान, दालें भी नायाब हो गईं। शहरी सस्ता आटा लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के धक्के खाने पर मजबूर। रमज़ान की आमद से कबल लाहौरियों की मुश्किलात में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बढ़ गई, दालें भी गायब। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अशिया की सप्लाई हो रही है। लोग सस्ता आटा लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के धक्के खाने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदारों ने बताया कि कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा फिर भी नहीं मिला। आटा आने पर लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। रोज चक्कर लगा रहे हैं, जब भी आते हैं पता चलता है जी आटा खत्म हो गया, आया था तो मिल नहीं रहा। लाइनों में खड़े रहते हैं, टाइमिंग की कोई नहीं है। हफ्ते में एक दफा मिलता है, चक्कर लगा के ना, कभी किस्मत में होता तो मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का दावा है कि स्टोर्स पर रमजान से कबल खरीदारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे और अशियाई जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। महंगाई का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी आसान न रही। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, लेकिन महंगाई का सिलसिला थम नहीं सका। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 220, लहसुन देसी 680, अदरक चाइना 620 रुपए फी किलो है। सब्ज मिर्च 300 रुपए, बैंगन 130, करेले 480 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। फूल गोभी और मटर 110 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फल भी मजीद महंगे। मार्केट में सेब काला कुल्लू 400 रुपए, अनार बदाना 980 रुपए फी किलो है। कीनू 400 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर 17 रुपए कमी के बाद भी 602 रुपए फी किलो है। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 243 रुपए मुकर्रर। अवाम कहते हैं अशिया जरूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। रमजानुल मुबारक में महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। सदर समझते हैं कि चले मंडी में चलते हैं, मंडी से आलू वगैरह प्याज वगैरह खरीद लेंगे, लेकिन इतनी महंगी चीजें हैं यहाँ पर भी जो हमारे अफोर्ड से बाहर है। महंगाई जी उतना जाती पी, किसान जो थले जाता पाया, रह गया सब्जियां की उसी पैदा करने, यही पोजीशन है मेरे मोहतरम। बस साड़ी जी मेहनत वो भी नहीं सन लग रही। फल वगैरह भी पहुंच से बाहर आ गया। रमजान आ रहा है, रमजान में देखेगा इन्होंने क्या तबाही मचानी है। मार्केट में सरकारी निरखनामों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। दुकानदार मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में। जिलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल की तकरीबात जारी हैं। खूबसूरत सकाफती स्टॉल्स ने शहरियों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की है। शहरी सज्जी और साग से खूब लुत्फ उठाते रहे। अहवाल इस टाइम बताएंगे शाहजेब शहजाद हमारे साथ हैं। शाहजेब बताइए क्या मंजर देख रहे हैं आप, रौनकें कैसी हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और जश्न बहारा फेस्टिवल यहाँ पे धूम धाम से जारी है। गहमा गहमी और शहरियों का रश यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मुख्तलिफ खाने और ख़्वाबों के स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। सकाफ़त से रिलेटेड जो मलबूसात हैं उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक फ़ैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं मैडम आज कैसे प्रोग्राम बन गया फैमिली के साथ फेस्टिवल में आने का और क्या क्या खाया पिया आपने? जी बच्चे तो काफ़ी दिन से हमें तंग कर रहे थे कि आएँ जी मम्मा लेके चलें, हमें पार्क में लेके चलें। हमने कहा फेस्टिवल तो लगा हुआ है, चलें रेस कोर्स चलते हैं, खाने शाने भी लगे हुए हैं, इंजॉय करते हैं। अभी तो हम लोगों ने सज्जी इंजॉय की है, बट अच्छी थी वो। और झूले अभी लेने जा रहे हैं, अभी झूले लेंगे बच्चे, वहाँ पे भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, फिर इंजॉय करके घर चले जाएंगे। आप लोग भी आएँ, काफ़ी लोगों को कह के इनवाइट किया हमने भी, आएँ वो भी इंजॉय करें, अपने फेस्टिवल को देखें, रेस कोर्स के कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, शहरियों का एक खासा रश यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। मुख्तलिफ जो बारबेक्यू है और निहारी है, सज्जी है यहाँ पे खाई जा रही हैं। इसके साथ साथ झूले लिए जा रहे हैं और गर्म मलबूसात भी। शाहजेब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज़ 33 अजला में मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल। पहले 3 रोज़ के दौरान 1,99,00,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 13,25,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 33 अजला में मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल हो गई। पहले 3 रोज में 1,99,00,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 13,25,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। रावलपिंडी में 5,81,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। 14 लाख से जायद मेहमान बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफीद हुए। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल ने कहा कि पोलियो वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं, जब भी मुहिम का इनकाद हो अपने बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। हम चाहते हैं कि हम हर बच्चे को वैक्सीनेट करें इतनी इफ़ेक्टिवली कि एनवायरमेंटल सैंपल भी पॉजिटिव ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमारी टीमें जो है अभी 3 मार्च तक ये घर घर जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अब ये जो हमारी टीमों से तावन करें लोग और हर बच्चे को हर मरतबा 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब खिजर अफजाल ने कहा कि 33 अजला में कैचअप मुहिम का पहला दिन है। वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब की आवाम की खिदमत में सुरखरू होने पर अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ। लाहौर में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की तकरीब साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि माशरे में मस्बत तब्दीली लाने के लिए इंसान को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब के अवाम की खिदमत में सुरखरू होने पर अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये ऐसी सोसाइटी में सिर्फ इसलिए काम आप लोगों के करें कि उसका कोई सिफारिशी नहीं है। मुझे वो बंदा बहुत पसंद आता है जिसका ये ऊबर के ड्राइवर की बात कर रहे थे कि उसने कहा जी मेरी कोई सिफारिश नहीं है। तो मैंने कहा यार आपकी अल्लाह सिफारिश है हमारे ज़रिए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने तकरीब में कहा कि मेरे इख्तियार में हो तो डॉक्टर जावेद अकरम जैसा बन जाऊं। हमने उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा है। मुझे ये बात ज़रूर पता है कि मैं बनना भी चाहूँ तो नहीं बन सकता, लेकिन आपको कुछ लोगों को देख के याद आता है कि अगर मेरे इख्तियार में हो तो शख्सी खूबियों में मुझे डॉक्टर जावेद अकरम जैसा होना चाहिए। तकरीब में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, डीजी मुदस्सिर रियाज मलिक, अमरीकी सदर जो बाइडन के प्रिंसिपल असिस्टेंट शाहिद अहमद खान भी मौजूद थे।